गर्मी बड़ी लगती है, एयर कंडीशन चाहिए। एयर कंडीशन ना हो, लाइट जाए तो यूपीएस होना चाहिए। अरे एक एक्स्ट्रा पंखा लगाओ, मुझे नींद नहीं आती। अरे कब्र में अकेले कैसे रहोगे? कब्र दो तरह की है, तीसरा ऑप्शन नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिस आका का कलमा पड़ा है मैं उनका फरमान सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है कि कब्र दो तरह की होती है। या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या तो दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा। बताओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जितने मेरे इस्लामी भाई यहाँ बैठे हैं या बाद में जो ये बयान सुने, अपने आप से पूछ लो, खुदारा अपने आप से पूछो, अगर आज मर गया कब्र जन्नत का बाग बनेगी? ऐसे काम कर लिए, क्या अल्लाह को राजी कर लिया? जिंदगी गुनाहों भरी तो नहीं गुजरी? अगर दिल से आवाज आ रही है कि हाँ मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, फिर तो ठीक है। और अगर आवाज ये आ रही है कि नहीं अभी नहीं मरना, अभी तो बहुत नेकियां करनी है, अभी तो तौबा करनी है, अभी मर गया तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, तो बताओ फिर कब तौबा करोगे? फिर इंतजार किस बात का है? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अचानक मौत आती है। आज मेरे नौजवान बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बच्चे छोटे भाई बैठे हैं। सोचो, कभी ये ना सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाकर आएगी, हमें नहीं पता कि कभी भी आ जाएगी। बस आज घर अच्छा हो इसकी फिक्र है। आज की रात ये फिक्र कर लो कि मेरी कब्र भी नरम होनी चाहिए, कब्र भी वसी होनी चाहिए, कब्र भी रोशन होनी चाहिए, कब्र में भी ठंडी हवा होनी चाहिए। जहन्नुम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? कीड़े मकोड़े आ गए तो क्या करेंगे? ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, आओ आज अपनी कब्र की फिक्र करते हैं। आज उस कब्र की फिक्र करते हैं जिसमें साथ किसी ने नहीं आना। कफन में जेब नहीं, कब्र में तिजोरी नहीं, मैं हूंगा और मेरे आमाल होंगे। हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक बार हजरत इज़राइल मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से क्या कहा? आपकी दोस्ती थी तो आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा कि मलकुल मौत आए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि आप मुलाकात के लिए तशरीफ लाए हैं या मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए? कहा मुलाकात के लिए आया हूं। तो फरमाया कि जब मुझे वफात देने से पहले ऐसा करना, मेरे पास अपना कासिद पैगाम देने वाला पहले भेज देना, यानी मौत का वक्त आने से पहले कोई मैसेज दे देना, कोई कासिद भेज देना। चुनाचे जब रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आए तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपने मेरी वफात से कबल कासिद भेजने का कहा था। बात हुई थी कि आप मरने, मेरी रूह कब्ज करने से पहले कोई पैगाम देंगे, कोई इंडिकेशन देंगे, कोई कासिद भेजेंगे। मलकुल मौत ने क्या कहा सुनो, कहते सियाह यानी काले बालों के बाद सफेद बाल, जिस्मानी ताकत के बाद कमजोरी और सीधी कमर के बाद कमर का झुकाव। ऐ याकूब अलैहिस्सलाम, मौत से पहले इंसान की तरफ मेरे यही तो कासिद है, यही तो पैगाम है। आज कितने मेरे ऐसे भाई बैठे हैं जिनके अब बाल सफेद होने लग गए। अच्छा, इंसान जो है ना वो अपने आप को बूढ़ा मानने के लिए भी तैयार नहीं होता, कहते हैं नजले से सफेद हुए। अरे आ गया ना सफेद बाल, अब तैयारी कर लो, अब ये आ गया मौत का पैगाम। आंखें पहले बड़ा अच्छा देखती थी, अब आंखों में कमजोरी आने लगी है, अब चश्मे लगने शुरू हो गए, अब करीब से पढ़ना मुश्किल हो गया, थोड़ा पेपर को दूर करना पड़ता है। ये पैगाम है, ये कासिद है, ये मैसेज है कि अब चलने की बारी है, अब जाने की तैयारी कर लो। कमर में झुकाओ, आज़ा में कमजोरी। मेरे कितने भाई ऐसे बैठे हैं जो अब अपनी उम्र, अगर एवरेज लाइफ भी मैंने और आपने जीना है ना, अव्वल तो कल का पता नहीं है, तो भी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई है। फिर किस बात का इंतजार है? आइए अब चलने की, अब आखिरत की तैयारी करनी है। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि नौजवान ये सोचे कि जनाब अभी बाल सफेद होंगे, बूढ़ा हो जाऊंगा फिर तैयारी करूंगा। नहीं, मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब नूरी समझाते हैं ना, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जमा तुम हो। क्योंकि हमें नहीं पता कि बुढ़ापा मिलना भी है कि नहीं, और मिल भी गया तो पूछो बूढ़ों से,
آج روزے رکھنا چاہتے ہیں مگر اتنی بیماریاں ہیں کہ روزے رکھ نہیں پاتے. تراویح پڑھنا چاہتے ہیں مگر پیروں میں جان ہی نہیں کہ تراویح پڑھ سکے. آج دین کے کام کے لیے دل بھی چاہتا ہے مگر طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا. تو اے نوجوانوں جن کو اللہ نے جوانی دی ہے, جن کے پاس صحت کی طاقت ہے, ارے صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر لو, آج اللہ کی فرما برداری والے کام کر لو, تاکہ آخرت میں بھی بلکہ بڑھاپے میں کیا فائدہ ہوگا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی, آپ کے سارے اعضاء جو تھے نا وہ فٹ تھے, آنکھیں بھی ٹھیک تھی, دانت بھی صحیح تھے, ہاتھ پیر بھی سلامت. تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی عمر ہو گئی, آپ بالکل جوان جیسے دکھتے ہیں. کیا جواب دیا؟ سنو میرے نوجوانوں سنو. کہتے میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پیر اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا. اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے. اب آپ کی مرضی ہے, انہی ہاتھ پیر سے رب کی نافرمانی کر لو, انہی آنکھوں سے رب کو ناراض کر لو, انہی کانوں سے رب کی نافرمانی کر لو. اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں, اپنے کانوں میں میوزک کی آوازیں ڈالنے والوں, اپنے اندر برائی کے جذبوں کو بیدار کرنے والوں, سنو. آج شب برات جن محروموں کو نہیں بخشا جائے گا نا, اس میں شراب کا عادی اور بدکاری کا عادی بھی ہے, اسے نہیں بخشا جائے گا. نہ جاؤ ایسی محفلوں میں, نہ کرو ایسے لوگوں سے دوستیاں, نہ دیکھو ایسے مناظر. اللہ نے آنکھیں اس لیے تھوڑی دی ہیں کہ اس کی نافرمانی کرے. کبھی کسی اندھے کو دیکھا ہے؟ بیچارہ کچھ نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھ دی ہے مگر اس لیے دی ہے کہ اسی آنکھ سے اسے ناراض کریں. کبھی کسی بہرے کو دیکھو کیسے زندگی گزارتا ہے, سن ہی نہیں پاتا. لیکن آج اللہ نے مجھے اور آپ کو کان دیے, اس لیے دیے کہ ان کانوں سے اسے ناراض کروں. حرام سن. زبان, کسی گونگے کو دیکھا ہے؟ ہاتھ پیر بیچارہ اشارے ہی کرتا رہتا ہے, لوگ ہنستے ہیں اس کی باتوں سے. اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے مگر ہم اس زبان سے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو. گالیاں دینے والا سوچے, بری باتیں کرنے والا سوچے, بے حیائی کی باتیں کرنے والا سوچے, جھوٹ بولنے والا, غیبت کرنے والا, زبان کا غلط استعمال کرنے والا سوچے کہ اللہ نے اس لیے زبان دی تھی. جن آنکھوں کو جناب بری باتیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر جو آنکھیں گندی کر رہے ہو, سوچو ان آنکھوں سے کیسے نبی پاک کا دیدار کرو گے, کیا منہ دکھاؤ گے؟ ایسا نہ کرو, بچا لو ان آنکھوں کو. ان آنکھوں سے بہت کچھ اچھا دیکھنا ہے. ارے اللہ دکھائے گا تو کعبہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اب ان آنکھوں سے بار بار مدینہ دیکھیں گے, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیارے آقا کا جلوہ زیبا دیکھیں گے. یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی ہمیں اللہ نے